亲爱的姐妹们，平安！感谢神，我们可以在网上见面。Selamat pagi, saudara sekalian. Kita bisa berjumpa di online ini. 我们用一首诗歌来开始早上的聚会。Kita memulai persekutuan kita dengan satu puji-pujian. 一群大能的子民，这个一群大能的子民，也是一群充满赞美的子民。在顺境的时候，在逆境的时候，这一群神所建立的子民，心中总是充满感恩与赞美。Aku membangun umat perkasa. Tuhan mau membangun satu umat perkasa. Umat perkasa yang bagaimana? Yang penuh dengan pujian. Dia dalam keadaan yang lancar bisa memuji Tuhan. Dia dalam keadaan secara manusia yang tidak lancar. Bahkan dia dalam penderitaan tetap bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya. Bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, mendapat pengampunan dosa, memberikan hidup kekal. Oleh sebab itu di dalam keadaan apapun umat Tuhan penuh dengan puji-pujian. 一群大能的子民, aku membangun umat perkasa. Dan yang penuh dengan pujian, yang mengikuti pimpinan Rohku, dan yang memuliakan namaku. Bangunkanlah gerejamu, agar kami diteguhkan. Satukanlah kami ini dalam tubuh anakmu. Aku membangun umat perkasa dan yang penuh dengan pujian, yang mengikuti pimpinan Rohku dan yang memuliakan namaku. Bangunkanlah gerejamu, agar kami diteguhkan. Satukanlah kami ini dalam tubuh anakmu. Aku membangun umat perkasa dan yang penuh dengan pujian, yang mengikuti pimpinan Rohku dan yang memuliakan namaku. Bangunkanlah gerejamu, agar kami diteguhkan. Satukanlah kami ini dalam tubuh anakmu. 我们一起来看《使徒行传》第16章。我念第1节到第5节。Kita buka kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16. Saya baca ayat 1 sampai ayat 5. 先读中文，然后英文。Saya baca Mandarin, kemudian Indonesia. 使徒行传第16章第1节，保罗来到特比，又到路士德，在那里有一个门徒名叫提摩太，是新族自犹太人的儿子，他父亲是希利尼人。路士德和以哥念的弟兄都称赞他。保罗要带他同去，只是因为那些地方的犹太人都知道他父亲是希利尼人，就给他行了割礼。他们经过各城，把耶路撒冷使徒和长老所定的条规交给门徒遵守。于是众教会信心越发坚固，人数天天加增。Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 5. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius, ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani.
Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan Timotius karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya Timotius adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Saudara, mari kita masuk ke dalam doa. 我们同心祷告。亲爱的天父上帝，求主你帮助我们能够看见保罗在第二次宣教的路程所做的工作，圣灵怎么样使用他，怎么样带领他。Bapa Surgawi, tolong kepada kami supaya kami dapat melihat, mengerti perjalanan mission trip Rasul Paulus dan timnya, bagaimana menjalankan mission trip yang kedua kali, apa yang dilakukannya, dan bagaimana Roh Kudus Tuhan memimpin hambanya untuk memberitakan Injil. Agar kami lihat, kami dapat banyak pelajaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 在《使徒行传》第15章，就是上一章讲到保罗和巴拿巴在做第二次游行布道之前，发生了一场非常激烈的纷争，导致两个人必须分开。那么巴拿巴就带马可到基比路，保罗就带希拉走遍了西利亚和基利家那些地方，坚固教会。Saudara, pasal yang ke-15, pasal yang sebelumnya membicarakan sebelum Rasul Paulus dan Barnabas mengadakan mission trip yang kedua kali, dua hamba Tuhan ini terjadi perselisihan yang sangat tajam sekali, sehingga mereka berdua harus berpisah. Dan Barnabas membawa Markus pergi ke Siprus. Rasul Paulus membawa Silas menjelajahi daerah Syria dan Kilikia. Di tempat-tempat itu di mana ada jemaat Tuhan, Paulus meneguhkan, mengokohkan, memberikan semangat ya kepada jemaat-jemaat gereja-gereja di sana. Sampai 当这个他们宣教第一次宣教的时候呢，他们先到路斯德，然后到特比。可是呢，这一次呢，第二次呢，相反的方向，他们先到特比，然后才到路斯德。那在路斯德，他们遇见了一个年轻人，就是提摩太。很可能这是保罗在上一回第一次游行布道的时候，在路斯德布道所得到的结果。Saudara, di mission trip yang pertama, Rasul Paulus pergi terlebih dahulu ke kota Listra, kemudian baru ke Derbe. Dan mission trip yang kedua ini terbalik. Mereka pergi ke Derbe dahulu, kemudian baru ke Listra. Nah, di Listra, Paulus bertemu dengan seorang pemuda. Rupanya ini adalah buah KKR Rasul Paulus pada mission trip yang pertama. 这个路斯德和以哥念的弟兄们非常称赞提摩太，称赞他有美好的灵性，称赞他是一个好的基督徒。提摩太的母亲是犹太人，父亲呢是希腊人。
那些地方的犹太人呢，知道提摩太的父亲是希腊人，不是犹太人。那么，在保罗以后要去传福音的地方，他们会遇见很多很多的犹太人，所以呢，为了工作的方便，为了使各地方的以后要见到的犹太人能够接纳这个提摩太半犹太半希腊人的年轻人让犹太人也能够接纳他，所以呢，保罗呢就叫提摩太行割礼，接受割礼。Saudara, jemaat ya, saudara-saudara di Listra dan Ikonium ya sangat memuji Timotius ya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan mereka kenal baik dengan Timotius. Tetapi bahasa Mandarin mengatakan bahwa mereka ya orang Kristen di Listra, di Ikonium memuji Timotius, anak muda ini. Ya, puji dia dewasa, puji rohaninya baik walaupun dia muda. Ya. Nah, mamanya Timotius adalah orang Yahudi, tapi bapaknya bukan Yahudi. Bapaknya adalah orang Yunani. Dan orang-orang di daerah itu tahu bahwa papanya Timotius adalah orang bukan Yahudi. Ya. Sedangkan tempat-tempat nanti yang akan Paulus kunjungi, yang akan memberitakan Injil, dari waktu ke waktu mereka bisa bertemu ya, menemui banyak orang-orang Yahudi. Nah, supaya Timotius yang separuh Yahudi, separuh Yunani ini nantinya bisa diterima ya oleh orang-orang Yahudi di mana saja, maka Rasul Paulus menyuruh Timotius untuk disunat. 那么这个不是跟保罗之前的观点矛盾吗？保罗不是不同意非犹太人不必受割礼。那么为什么现在保罗叫提摩太受割礼呢？ Bukankah sebelumnya Rasul Paulus bilang orang yang non-Yahudi percaya Tuhan Yesus tidak usah disunat, tapi sekarang kenapa dia suruh Timotius disunat? Saudara, ini semata-mata untuk melancarkan pelayanan, ya, karena orang-orang di daerah orang Yahudi di daerah Timotius ini dan nanti di tempat-tempat yang akan mereka kunjungi, ya, nah, supaya Timotius itu bisa diterima, maka Paulus menyuruhnya untuk disunat. Jadi menyunat Timotius bukan untuk supaya dia bisa mendapat keselamatan, bukan. Ya, itu Paulus nggak setuju. Ya, karena sunat nggak membawa keselamatan. Ya. Jadi sunat itu juga adalah perintah Tuhan kepada orang Yahudi, bukan kepada orang non-Yahudi. Nah, tetapi sunatnya Timotius ini untuk melancarkan, ya, supaya enggak ada pertentangan dari orang-orang Yahudi seperti itu, ya. 所以这个可以说是权宜之计，权宜之计。Jadi penyunatan Timotius ini merupakan kebijakan yang sementara diambil, ya, di dalam keadaan yang khusus, begitu, ya. 那提摩太能够被保罗邀请加入他们的团队，实在是不容易。保罗不随便招人
来进他的团队。所以可见的，我们知道这个提摩太被路斯德、被以哥念的信徒称赞，这个的确是事实，保罗也看出来，所以呢就邀请他加入，一方面也要训练他。Saudara bisa menjadi rekan Paulus, diminta oleh Paulus diajak untuk mission trip, ini tidak gampang karena Paulus enggak sembarangan ya merekrut orang untuk menjadi rekan dia. Maka apa yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa Timotius dikenal baik, dipuji oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium itu benar. Ya, bukan sekedar ngomong-ngomong yang enak didengar. Dan Rasul Paulus lihat, menyaksikan benar nih anak muda nih, ya bisa dibentuk. Maka dia ajak, dia mau latih Timotius, ayo ikut sama-sama melayani Tuhan. 所以接下去呢，这3人小组的团队呢，就到许多的地方，在他们所经过的各个城市呢，就把耶路撒冷会议的决定书就交给每一个地方的教会都给他们留下那些信让他们也能够去遵守。那么结果怎么样呢？结果众教会因为那一封信呢，信心就得到坚固，就知道是的，我们受割礼是我们的事，但是如果有一些外邦人信主，我们就不要勉强，就不必叫他们受割礼。那么这样呢，这封信就帮助这个信主的犹太人跟信主的非犹太人能够更融洽的相处在一起，而且有助于能够帮助使到更多的犹太人信耶稣，加入教会。因为当时初期教会的成员们，这个还是这个犹太的基督徒还是占多数。Saudara, kemudian tim PI, tim mission trip ya, tim PI yang terdiri dari 3 orang ini, saudara, mereka pergi ke kota-kota, ya, ke kota-kota yang mereka pertama-tama tentu ke kota yang mereka dulu mission trip pertama mereka kunjungi dan mereka injili dan ada gereja-gereja yang dibangun. Nah, di gereja-gereja itulah Rasul Paulus ya dan timnya itu memberikan surat keputusan konferensi Yerusalem ya kepada jemaat-jemaat nih pegangannya ya supaya nanti kalau ada orang datang mengacau-ngacau lagi begitu, kamu tahu bagaimana untuk menghadapinya ya. Dan hasilnya sangat bagus sekali ya. Alkitab berkata bahwa jemaat-jemaat dikuatkan imannya ya, dan setiap hari ada orang percaya kepada Tuhan, jumlah bilangan anak-anak Tuhan orang Kristen makin bertambah. Jadi kita lihat bahwa surat keputusan dari konferensi Yerusalem itu menolong membantu komunikasi di antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi, mereka bisa lebih harmonis ya di dalam satu gereja, mereka bisa lebih harmonis untuk bersekutu, untuk bersama-sama melayani Tuhan, dan juga bisa membantu banyak orang Yahudi mau percaya kepada Tuhan Yesus dan juga mau join ya, menjadi ikut di dalam jemaat Tuhan. Nah, karena pada gereja semula ya, di dalam gereja semula orang Kristen yang non Yahudi lebih dominan, maksudnya lebih banyak daripada orang Kristen dan yang non Yahudi pada awal-awalnya ya, pada awal-awalnya begitu, saudara. 那么后来呢他们这个3人小组呢，他们要到亚细亚去传福音。圣经说圣灵禁止他们不可以到亚细亚，然后呢他们就要到
美西亚，圣经也说，耶稣的灵不许可，圣灵也叫做耶稣的灵，是一样的哈。那么不可以去亚细亚，不可以到美西亚，那么要到哪里去呢？神如果关闭一个门、两个门，一定有另外的门是神所打开的，因为神呼召人所传道的事工，一定有他们一定有一些地方是神要他们去的，所以如果关闭这个门，一定是有另外的门啊。Saudara, jadi tim mission trip ini mereka rencana mau pergi ke Asia, tapi firman Tuhan berkata Roh Kudus mencegah mereka. Oke, kalau mencegah ke Asia, lalu mereka mau pergi ke Misia. Dan Alkitab berkata Roh Yesus sinonim ya, Roh Yesus, Roh Kudus juga tidak mengizinkan. Nah, saudara, kalau Tuhan menutup satu pintu, dua pintu, atau beberapa pintu, pasti ada satu pintu yang terbuka. Karena Tuhan memanggil orang untuk menjadi hambanya, untuk memberitakan Injil, pasti ya ada tempat yang Tuhan mau mereka pergi. Seperti itu. Ya. 那么圣灵怎么样禁止保罗怎么样禁止保罗，怎么样引导禁止保罗到这个地方引导保罗到另外一个地方，是怎么样带领呢？是怎么样禁止，怎么样带领呢？就是借着晚上夜间的异象。有一天晚上呢，保罗看见一个异象，看见一个马其顿人站在他的面前，这个要求保罗，他说你来到这里来帮助我们。所以保罗不拖延时间，很积极的马上就行动。Saudara, bagaimana Roh Kudus mencegah Paulus ke sini dan menggiring, memberi petunjuk kepada Paulus ke tempat lain. Di sini nggak boleh, ya ke sana. Bagaimana Roh Kudus memimpinnya? Bagaimana Roh Kudus mencegahnya? Firman Tuhan berkata pada suatu malam, Paulus di dalam mimpinya melihat suatu penglihatan. Dia melihat ada seorang Makedonia berdiri di hadapannya, ya, meminta Rasul Paulus untuk pergi ke Makedonia untuk menolong, untuk membantu mereka. Dan Paulus tahu ini adalah pimpinan Tuhan. Maka dengan segera, dia tidak mengulur-ngulur waktu, dengan segera Paulus dan timnya pergi ke Makedonia. 所以圣灵引导人、禁止人，可以用梦，可以用意象，可以用在人心中的感动，或者是叫人家心中不安就不可以做这件事情，或者是在信徒之间他们谈论团契交通的时候就带领他们，给他们一个印证，就好像在第13章记得吗？安提阿教会的5个领袖，当他们在祷告的时候，圣灵就对他们说话，感动他们要差派保罗跟巴拿巴做宣教的工作，记得吗？Saudara, Roh Kudus melarang, mencegah atau memimpin hambanya dengan cara apa? Dengan cara mimpi, bisa dengan cara memberikan penglihatan, bisa dengan cara menggerakkan hati hambanya, menggerakkan atau membuat hamba Tuhan tersebut merasa gelisah, atau juga bisa melalui ada anak-anak Tuhan lagi bersekutu, ya, di situ Tuhan memberikan gerakan, memberikan petunjuk. Ingat seperti di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13.
ada 5 pemimpin gereja Antioquia. Waktu mereka sedang berdoa, Roh Kudus menggerakkan mereka. Ya, 5 orang ini menggerakkan mereka untuk mengutus 5 itu diantaranya ada 2 ya. Untuk mengutus Paulus dan Barnabas pergi melakukan pekerjaan misi. Ya. Jadi Roh Kudus bisa memakai banyak cara. Ya. Yang penting cara yang Roh Kudus pakai pasti cara yang bisa dimengerti oleh hambanya atau oleh anak-anak Tuhan, oleh jemaat biasa pun. Ya. Demikian. 好，所以他们就往这个3人小组呢，他们就到这个马其顿。到了马其顿是一个很大的地区，到了马其顿的头一个城市就是腓立比。这个腓立比城呢是罗马的殖民地，那么罗马政府把这个腓立比呢就做成他们的驻防城，就是有军队驻扎在那边ya， 有军队驻扎在那边。Nah, saudara, 3 orang ini ya, tim 3 orang ini mereka pergi ke Makedonia. Makedonia adalah satu daerah yang besar. Nah, kota yang pertama yang mereka kunjungi di Makedonia, kota yang pertama adalah kota Filipi. Nah, kota Filipi ini adalah daerah kolonial, daerah jajahan Roma, pemerintah Roma. Jadi pemerintah Roma menjadikan kota Filipi ini kota yang pertama ya di Makedonia, menjadikannya sebagai kota perantauan orang Roma. Apa artinya? Jadi ada tentara Roma ya, tentara Roma yang mangkal di sana. Selain ada tentara Roma, masih ada veteran. 所以罗马政府除了派兵驻扎在菲律宾，派兵，还有退伍军人也有很多也被安置在这个驻防城。为什么呢？因为如果一旦有爆发的事件，有什么暴乱的事件，除了这个正式还当兵的，还有这个退伍的军人，他们也可以马上再一次的服役，为国效力。就是在他们殖民的地方。Jadi saudara, ini kota perantauan orang Roma ya, merupakan kota di mana tentara Roma, pemerintah Roma mengirim tentaranya untuk mangkal di sana. Selain tentara Roma mangkal di daerah kolonial itu, juga ada veteran-veteran tentara yang udah pensiun ya, tentara veteran juga ditempatkan di kota perantauan. Jadi jikalau terjadi riot ya, terjadi pergolakan di daerah kolonial, selain ada tentara yang masih dinas, juga bisa dibantu dengan veteran, tentara yang udah pensiun, tapi kalau ada yang genting, ada masalah penting, mereka juga bisa menjalankan tugas kembali. Nah, itu sangat menolong, pinter ya. Nah, sangat pinter, sangat bijaksana pemerintah Roma itu. Nah，这个腓立比就是刚才说的是罗马的殖民地，原来不是罗马的地方，可是它殖民的地方。既然是罗马的殖民地，就是在殖民地的地方呢，也是实行政府的制度呢，就完全照做罗马的制度。那么殖民地的人呐，殖民地的
公民也可以享受罗马公民的权利。这个也是很怎么说呢？也是很公平的，很公平。Ya, saudara, Filipi kan kota jajahan Roma, ya kota daerah kolonial, ya daerah kolonial. Jadi di daerah kolonial itu semua sistem administrasi pemerintah ikut sistem administrasi Roma. Jadi Roma pakai sistem apa administrasinya, tempat jajahannya juga ikut pakai aturan sistem administrasi di Roma. Jadi orang-orang penduduk yang dijajah itu, mereka juga boleh diberikan hak yang sama seperti orang Roma. Itu fair ya, itu fair. Walaupun saya jajah kamu ya, jadi kamu itu saya anggap betul-betul adalah rakyat saya. Bagaimana rakyat Roma bisa menikmati hak-hak tertentu, hak-hak istimewa, daerah jajahan saya, penduduk di sana juga menikmati ya hak yang sama. Itu fair sekali ya. Itu fair, itu luar biasa seperti itu. Nah, 在菲律宾犹太人不多。Di kota Filipi ya, di kota Filipi orang Yahudi itu tidak banyak. 为什么我们知道呢？圣经就说，在这个16章13节说，在菲律宾在安息日的时候呢，保罗和这个2位同工，这个3个人，他们就到河边。为什么到河边呢？因为他们知道在河边那里有一个祷告的地方，有一个祷告的地方。那么保罗就坐下来，在那边这个祷告的地方有这个妇女们在聚会，有妇女们在聚会，妇女们在聚会。为什么没有在会堂呢？菲律宾没有，那个时候菲律宾没有犹太的会堂，就表明犹太人不多，所以没有会堂，因为在一个地方，如果这个犹太人没有设个家庭的犹太人，就没有犹太会堂。假如有犹太会堂，证明最少那个地方有设户人家是犹太人。Jadi saudara, di satu komunitas ya, kalau ada rumah ibadah orang Yahudi, sinagog ya. Kalau ada sinagog itu berarti paling sedikit di situ ada 10 kakak. Bukan 10 orang, 10 kakak Yahudi. Jadi kalau di tempat di mana tidak ada sinagog itu berarti nggak ada 10 kakak orang Yahudi. Nah, pada waktu itu di Filipi ini ya saudara ya, tidak ada sinagog. Jadi orang-orang Yahudi kalau mau beribadah di mana? Jadi mereka di pinggir sungai. Ya, ada di pinggir kali ya. Di pinggir kali ada tempat ya yang daerah dekat sungai. Nah, disitulah Rasul Paulus ikut kebaktian doa di situ dan dia berkhotbah di situ. Ya, 所以保罗呢就向那些在河边聚会的妇女讲道。在保罗讲道的时候呢，有一个人特别很留心听这个保罗讲道，所以他心里就受感动，他就接受主。那么这个人呢，就是利底亚，叫做利底亚，她是个非常有钱的女商人不容易古代的时候女人不多出去而且她是你知道她是可以单独一面的，她做生意
他做什么事？他卖布，卖什么布？卖紫色布。这个紫色的这个颜料原料是很贵的，所以紫色布是很贵的，是贵族有钱人穿的才能够买得起。那能够卖紫色布，你也是有钱的商人呐，有钱的商人啊。所以呢，这个利底亚是保罗在腓立比传福音的第一个国子，也是全欧洲当时全欧洲所借的第一个国子，第一个国子。Saudara, jadi waktu Rasul Paulus membawakan firman Tuhan ya kepada ibu-ibu yang ada yang lagi kebaktian di tepi sungai di antaranya, saudara, itu adalah orang-orang Yahudi yang saleh ya, yang soleh, saudara. Jadi mereka rutin tuh ada kebaktian di situ. Nah, jadi di antara orang itu ada satu ibu-ibu, ada satu wanita. Ini wanita bisnis loh. Zaman dulu ada wanita bisnis itu jarang ya, jarang. Nah, wanita bisnis ini namanya Lydia. Dia jual kain ungu. Kain ungu itu mahal. Kenapa kain ungu mahal? Karena bahan warna ungu itu susah dapat. Mahal. Jadi kain yang disebut dengan warna ungu, yaitu harganya mahal. Jadi orang kaya, bangsawan baru bisa beli pakai kain ungu. Nah, jadi orang yang jual, pedagang kain ungu, pasti juga orang kaya. Ya, dia jual barang yang mahal, kaya. Seperti itu. Nah, Lydia dengar firman Tuhan, hatinya terbuka, dia terima Tuhan Yesus. Nah, saudara, dia adalah buah sulung, buah pertama penginjilan Paulus di kota Filipi. Ini juga merupakan buah sulung, buah yang pertama di seluruh Eropa pada waktu itu. Ya. Jadi di tanah Eropa, orang yang pertama yang terima Tuhan Yesus, buah sulung penginjilan tim Rasul Paulus adalah Lydia. 那么利底亚这个本来是地名，呀。那么如果这个利底亚是指作他出生的地方，就叫做利底亚。那么他一定有自己的名字。Saudara, Lydia ini sebetulnya adalah nama tempat. Nah, kalau Lydia ini adalah nama tempat, jadi dipakai sebagai nama orang, berarti Lydia ini masih punya satu nama lagi. Kan dia kan orang yang pertama, yang percaya Tuhan. Nah, jadi berarti Lydia ini, saudara, di dalam surat Filipi, ya, pasal 4 di sana, ayat 12. Di situ ada dua nama wanita. Satu namanya Yudia, ya, Yudia. Satu namanya Sinteke. Nah, Paulus bilang sama saudara-saudara di Filipi, di surat Filipi ada ya, dikatakan, kalian tolong dong bantu, ada dua wanita nih yang nggak gitu akur loh, ya, yang nggak gitu akur. Satu Yudia, satu Sinteke, ya. Jadi Paulus bilang, saya nasihatkan mereka, ya, harus sehati di dalam Tuhan. Yuk orang juga nih pengerja-pengerja di sana bantu ini dua wanita, ya, karena dua wanita ini adalah orang yang cinta Tuhan, orang cinta Tuhan, ya, orang yang apa ya, yang juga ambil bagian di dalam penginjilan Rasul Paulus, saudara. Jadi ini sangat kemungkinan salah satu ini adalah
Lydia, saudara. Ya, adalah Lydia. Jadi nggak tahu Yudea atau Sintike nih, adalah Lydia. Nah, dua orang ini nggak cocok, saudara. Firman Tuhan berkata begini ya, 神的话说，当保罗讲道的时候呢，主开导利蒂亚的心，他就留心听。他留心听之后呢，他的心窍就打开了，就打开。那么他对保罗所传讲的信息有所回应，然后呢，圣经说利蒂亚信主，他全家都受洗，全家都受洗。那么他信主之后呢，他就邀请保罗和他的团队这3个人住在他的家。可能保罗说不需要了，我们可以住在旅馆。但是圣经怎么说呢？你看，圣经说这个利底亚就对保罗和他的同工说他说，如果你把我当作是真正信主的人你一定要住在我的家里，不然的话呢，你就没有把我当作是真正信主的人。所以圣经说就他说请到我的家住，于是强留我们，就你一定要，就是这样子。所以就看见好像他的个性是蛮有个性的人。所以呢，在第4章里面的这个有阿爹跟孙妒忌孙妒忌这个2个，其中一个是这利底亚很强的人很有主见的人很有主见的人saudara. Jadi setelah Lydia dengar firman Tuhan, Tuhan buka hatinya, saudara-saudara, dan dia percaya Tuhan dan dia dibaptis. Setelah dia percaya Tuhan, setelah dia dibaptis, saudara, bagaimana, saudara? Firman Tuhan berkata, seorang dari perempuan itu namanya Lydia turut mendengarkan firman. Ayat 14, dia seorang penjual kain kain-kain ungu. Nah, dia percaya kepada Tuhan. Ayat 15, sesudah Lydia percaya Tuhan dan dibaptis sekeluarga loh dia sudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya dan Lydia mengajak Paulus dan Silas dan Timotius mengajak kami. Dia bilang gini, jikalau kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya Tuhan nih, mari menumpang nginep di rumah saya. Dia mendesak sampai kami mendesak. Jadi Lydia bilang gini, artinya kalau kamu nggak mau nginep di rumah saya, kamu nggak anggap saya ini betul-betul percaya Tuhan loh. Kalau kamu betul anggap saya ini udah betul-betul percaya Tuhan, kamu nginap di rumah saya. Jadi saudara, kita tahu bahwa Lydia ini dia agak dominan juga gitu, agak dominan. Di dalam bahasa Indonesia bilang kita ini didesak gitu. Kalau bahasa Chinese dikatakan xiangliu, jadi sedikit paksa begitu, tapi paksa nggak kasar nggak kasarnya. Nah, kalau nggak mau nginap nih artinya saya nggak dianggap sungguh percaya Yesus loh. Nah, gini kan orang jadi nggak bisa nginep ya. Jadi akhirnya Paulus dan Silas dan Timotius nginep nih di rumah Lydia. Itu sih memang kebaikan dia Jadi maksudnya begini, dari hal ini kita bisa melihat bahwa Lydia punya pendapat itu cukup teguh gitu yang dia mau itu dia lakukan seperti itu. Ini memang dia dalam hal yang baik. Nah, cuman mungkin di kemudian hari orang banyak ini itu di dalam pelayanan jadi ada gesekan nih, dia mungkin terlalu keras kali, bagaimana terlalu dominan begitu sehingga nih
antara Yudea dan Sintika kita nggak tahu yang mana yang Lydia dia ada nggak kecocokan. Jadi Paulus bilang ini mesti sehati lo di dalam Tuhan. Dua-duanya juga cinta Tuhan loh. Apalagi Lydia tuh dari awal ya, dia kan buah pertama. Nah, dia udah ngajak Paulus dan rekan-rekan nginep di tempat saya. Itu sih tulus loh ya, itu tulus. Cuman maksudnya itu sifatnya agak keras seperti itu. Ya, jadi Paulus bilang ini dua wanita nih semua juga ini ada bagian loh di dalam pelayanan kami ini. Nah, saudara, di gereja juga demikian. Ya. Kita lihat ada orang dia si A cinta Tuhan, si B semuanya juga cinta Tuhan, tapi bisa apa saudara? Bisa ada orang karena terlalu keras sekali, maunya juga itu gitu ya. Kalau nggak dengerin, ada bagaimana begitu saudara? Kita harus belajar ya, bagaimana bisa tenggang rasa. Ya, jangan memutlakkan kemauan kita. Ya, kita karena nggak selalu benar. Ya, dan kita juga bukan patokan standar kan saudara. Ya, ada kalanya kita harus belajar mengalah. Nggak boleh kok terlalu keras gitu, susah loh. Susah kerjasama. Ada kalanya Tuhan nggak pakai kita sesaat, ada kalanya mungkin nggak begitu bisa dipakai sama Tuhan. Karena kita bisa menjadi penghalang. Ya, kita harus belajar dan belajar, saudara. Ya. Semasa itu bukan masalah moral ya, masalah tentang suka nggak suka, gini itu dan sebagainya. Sekali lagi saudara, khususnya dalam paduan suara ini saudara, 4班再说，有的人主观太强，你这样我就不要参加，你不可以这样子。你说爱主啊，什么愿主为主而死了，什么钉十字架，不要讲什么钉十字架，连穿衣服不合你的心意你都不要参加，这还算什么是侍奉神？这一定要改。你们说我就是这样，那你就不要被主所改变。我们应该学习怎么样和人和平的相处。Saudara, kita ini perlu belajar ya saudara ya, paduan suara kadang-kadang begitu. Ini terus terang kebanyakan perempuan ya. Saya juga perempuan saudara. Laki lebih oke gitu loh. Anak-anak perempuan terlalu keras gitu. Nggak sesuai dengan kemauan saya. 10 orang nggak tentu 10 orang semua bisa sama. Jadi siapa? Harus ada keputusan harus diambil saudara. Ya. Kita bilang mau apa cinta Tuhan segala ini itu cinta Tuhan apa? Bajunya nggak cocok kamu aja kamu nggak mau ikut paduan suara. Mana bisa bilang cinta Tuhan itu saudara? Kita bukan melayani Tuhan, melayani apa mau-maunya saya begitu. Itu bukan pelayanan saudara. Bukan. Ya jadi di sini saudara cinta Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai satu saat ya Tuhan udah nggak bisa pakai kita lagi karena sini gesek, situ gesek, ini nggak cocok itu saudara. Semua orang harus ikut saya. Bagaimana bisa saudara? Nah, saudara, jadi kita melihat ini satu penginjilan. Nah kemudian kan Paulus kan cukup lama di situ, nggak hanya di pinggir sungai aja, ya. Lalu Paulus waktu dia menginjil. Saudara, ini di lain waktu lagi呀。当保罗这个他不是一直在河边是吗？保罗也在许多的地方他传福音。有一次呢，保罗传福音的时候呢，有一个被鬼附的使女被鬼附的使女就迎面而来，就一直跟在保罗的后面。这个使女呢，她是一个很可怜的人呐，她鬼常常附在她的身上。这个鬼附她的时候呢，她能够看命了、占卜了，能够告诉人、问人，我前面都怎么样？她会讲她会说预言的这个那个呢问她的人呢。就以后就会给他钱，可是这个钱呢，不是他自己的做，他有很多的主人，不是单单有一个，你看多么可怜一个人一个使女，他有很多的主人，
他赚来的钱呢，他没有得到，主人去享受他的钱，所以他被魔鬼辖制，他也被人所剥削他的那个算是他的工作啊。所以这个使女呢，就看见保罗，就一直跟在保罗的后面，他一直搅扰保罗。他怎么说呢？这个被鬼附的使女，他就大声，他好像为保罗做宣传。他说这些人呢，他们这3个人呢，这些人呢是至高上帝的仆人，对你们传说救人的道理。他一连好几天都一直跟在保罗的后面，所以保罗心中就厌烦，就奉耶稣的名就把那个鬼赶出去。Saudara, jadi waktu ini di lain waktu lagi, tatkala Rasul Paulus memberitakan Injil, saudara, ada seorang gundik yang bisa kemasukan setan begitu. Nah, dia ini waktu setan surup ke dalam dia bisa nujum. Jadi orang tanya ahli nujum. Jadi hari depan saya ini bagaimana, tanya ini itu dan sebagainya. Nah, itu nanti itu kan dibayar. Tapi saudara, itu duitnya bukan dia punya. Dia ini seorang gundik. Kasih majikannya nggak satu, banyak majikannya. Kesian banget ya. Iblis udah kuasain dia. Ya. Setelah dia udah siuman begitu, duitnya itu ya diambil sama majikannya. Jadi secara rohani hatinya dibelenggu sama iblis, secara jasmani dia juga diperes sama itu majikannya. Ini orang kesian sekali. Nah, dia ini ngikutin Rasul Paulus, ikutin di belakang, dan dia menjerit kayaknya dia memberikan promosi untuk Paulus. Apa yang dia bilang? Dia bilang, ini orang-orang ini dikatakan adalah hamba-hamba Tuhan nih. Paulus ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi, ya. Mereka ini memberitakan Injil, ya, beritakan Injil kepada kalian loh, ya. Jadi juga memberitahukan akan jalan keselamatan. Namun terus-terusan sampai beberapa hari, jadi Paulus udah nggak tahan nih gangguan ini. Jadi langsung akhirnya udah berapa hari kemudian ya, Paulus udah sabar-sabar nggak sabar lagi, dia tengking aja, setannya diusir. Baik, ini orang sembuh. Sembuh ya. Nah, 这个好事是吗？ Ini urusan bagus dong, ya kan? Dipromosi. Tadi kan dipromosi. Promosi bukan bagus. Dia ngomong nggak salah loh. Ini orang-orang hamba-hamba Tuhan ya. Mereka memberitakan jalan keselamatan. Benar kan ngomongnya bagus. Tapi kenapa Paulus tengking, saudara? Kenapa Paulus tengking? Kita dengar baik-baik. Ini penting. Ya. 这个使女啊，跟在保罗的后面，她是做免费的宣传。说的是对呀。这些人是至高上帝的仆人。传说得救的道理，免费的广告有什么不好？不好，你好好听。为什么不好呢？为什么保罗要赶走这个他里面的鬼呢？这个鬼不是替你宣传吗？不好，两个不，表面上好像是有益处哈，secara lahiriah kelihatannya untung dong. Ini tim misi ini untung dong, promosi nggak usah bayar. 但是实际上里面却常做魔鬼的诡计。Dari luar kelihatannya bagus ya, tapi di dalamnya itu saudara ada tipu muslihat iblis。第一，如果你容许他这样下去，以后呢，你就使到听的人呢混淆不清。不知道是神说话呢，还是魔鬼说话？这是神的声音还是魔鬼？你搞不清楚。Saudara,
kelihatannya baik, tapi ini justru tipu muslihat iblis. Kalau didiamkan saja, nanti membuat orang yang mendengar itu menjadi kacau, menjadi bingung, nggak tahu ini ngomongan Tuhan apa ngomongan setan. Paulus memang hamba Tuhan, memang memberitakan jalan keselamatan, itu benar. Tapi keluar dari mulut siapa? Oh, sekarang yang benar. Nantinya nggak benar, kamu tidak tahu. Karena mengizinkan dia ngomong. Mau kerja sama. Udah tahu ini nggak benar. Imannya nggak benar. Nggak boleh kerja sama. Nggak boleh, kalau dikasih keuntungan, jangan mau keuntungan seperti itu. Itu mengkacaukan pendengar. Sehingga nggak bisa lagi membedakan suara Tuhan apa suara setan. Maka Paulus usir. 第二呢，能够使人分心打岔。Yang kedua, kalau dibiarkan itu bikin orang menjadi nggak bisa fokus. Paulus orang lagi mau khotbah, dia kelihatannya dia pakai mic kali, dulu nggak ada mic. Oh ini kayaknya promosi. Jadi orang mau dengar firman tuh nggak bisa. Kacau. 所以保罗把这个鬼赶出去。那么对这个使女来说，应该是大释放，好消息，应该感恩，是吗？但是这个使女的主人，他没有看人的灵魂，他没有看人心灵的痛苦。人是非常自私的，非常自私的。因为为什么呢？他赚钱得利的门路没有了，所以他们这主人呢，就向保罗他们发脾气。Saudara, bagi si gundik ini adalah dia mendapat kebebasan, harus bersyukur, haleluya, senang buat dia. Tapi majikan-majikannya sangat egois. Lu mati ya apa kayak bodoh. Menderita kayak masa bodoh, yang penting kita nih dapat duit. 记得吗？当耶稣把哥拉森被群鬼附着的人释放之后，那些地方的人呢，养猪的那些主人呢就不高兴嘛，不高兴。等下如果我的猪我的猪被这些鬼所附着，因为鬼从那个人出来，就伏在那个猪里面，2000只猪损失了。但是这个被鬼附的人得到释放，我不管了，他是谁，又不是我的孩子，又不是我的亲戚。就算说连自己的孩子，他们也会出卖。有些人到乌伦高地去，为了要发财，牺牲他的孩子。我就看过这个，去乌伦高地的时候，看见有一个人，好好的一家人，因为他公公要发财，其实也没有发什么财，就养鸡买蛋这样子哈，就是比别人生意更好了，就牺牲了他的孙女。我就先看见这个孙女还没有被鬼折磨之前呢，漂亮的女孩子，但是因为公公要发财，这个发财你有个条件，所以你家里面的人要有一个牺牲，就牺牲掉他的孙女，太可怕了。所以呢，他们哥拉森那边的人呢，那个猪的主人们呢，就请耶稣出去赶走，你不要在这里了。Saudara masih ingat di Gerasa ada orang yang dirasuk oleh ribuan setan, legion namanya, ya. Jadi Tuhan tengking, usir itu setan keluar. Jadi orang itu jadi yang tinggal di kuburan itu ya, jadi sembuh. Harusnya kita senang bukan? Nah jadi setan-setan itu dia merasuk babi-babi pada bunuh diri, lompat dari itu tuh, dari gunung tuh lompat ke lembah, matilah. Jadi majikan yang punya babi-babi itu marah sama Tuhan Yesus, nggak senang, jadi usir, yuk jangan di sini dah, ya nanti takut babi saya nanti dirasuk lagi seperti itu. Nah, diusir Yesus, ya jadi tidak mau Yesus di situ. Siapa?
ya kan? Ini dia nggak senang, itu orang yang udah sembuh juga bodoh amat. Dia dia bukan siapa-siapa. Walaupun dia siapa-siapa, kalau menguntungkan diri itu bisa dikorbanin. Berapa banyak orang pergi ke Gunung Kawi minta kaya. Ada tumbal, saudara. Saya lihat sendiri. Waktu mission trip itu ke Gunung Kawi diajak, saudara. Satu keluarga. Keluarga, saudara. Cucunya itu si engkong gila kaya, saudara. Cucunya itu dikorbanin. Dia jual apa? Jual ayam apa? Jual telur gitu. Enggak dibandingin dengan orang lain, dagangannya dia laku lah begitu ya. Ya mungkin punya mobil kali, itu mobil apa, mobil juga enggak gitu bagus, rumahnya juga biasa-biasa, bukan gedung bentuk, sekali lagi ya, dibandingin dengan ya orang-orang yang seprofesi, dia lebih bagus, saudara. Jadi saya lihat di rumah itu, yaitu anak cucunya, cucu perempuan sebelum dijadikan tumbal itu bagus sekali, cantik itu anak. Tapi setelah engkong jadi dia tumbal, saudara, jadi itu badan udah berubah. Ngenes sekali, saudara. Kesian manusia. Jadi ini majikan dari Gundik ini marah, saudara. 所以呢，这个使女的主人呢，就把保罗啊、希拉拉到市场上去见当地的官，说这些人呢来到这里了，传说我们罗马人所不可以的不合我们罗马人的这个规矩的。所以呢，官长呢就叫人剥了保罗跟这个希腊的衣服，打他们，就把他们下在监牢里面。Jadi saudara, majikan-majikan si Gundik itu, saudara, tarik itu Paulus sama Silas ke pasar ya, menemui siapa? Kasih kepada penguasa. Dia bilang, ini nih orang-orang Yahudi nih, ya datang kacau-kacau di sini, mengajarkan orang tentang apa? Aturan-aturan yang tidak cocok dengan kita orang Roma loh. Seperti itu. Nah, jadi penguasa di situ pejabat, ya, saudara ya. Suruh orang copotin baju Paulus dan Silas, digebukin, saudara. Digebukin dan dimasukkan ke penjara. Kakinya dipasung. Ya, kakinya dipasung. 他脚呢上了那个木钩。那么在监牢里面，保罗啊、希拉遍体鳞伤，又哭了，冤枉啊，上帝啊，为什么这样子呢？没有。晚上他唱歌。Saudara, udah digebukin gitu, ya, bilur-bilurnya itu, saudara, nangis nggak? Tuhan, kenapa begini? Tempo hari ditempukin sama batu, sekarang begini. Tidak, saudara. Walaupun badannya udah babak belur, saudara, tapi Rasul Paulus dan Sila, dikatakan Alkitab bilang tengah malam mereka nyanyi. 当他们半夜唱诗赞美主的时候，监牢里面的众囚犯侧耳听。Jadi waktu Rasul Paulus sama Silas malam nyanyi, kan malam suaranya kan ini kedengeran ya. Jadi narapidana, tahanan itu semua juga dengerin, saudara. Belum pernah dengar orang nyanyi ya. Nangis ada gitu ya, nyanyi mana ada, nyanyi kan senang, saudara. Ya. 所以我们看见一个人神的儿女基督徒肉身可能被捆绑，心灵却不被捆绑。Saudara, di sini kita bisa melihat, saudara ya, anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Anak-anak Tuhan jasmaninya, ya. Jasmaninya bisa diikat, dibelenggu. Tapi rohaninya, hatinya enggak bisa dibelenggu. Ya. Badannya bisa dipenjara. 他的身体可能在监，他的身体在监牢，他的心灵可以升到天上，与主同在。Fisik badannya bisa di dalam penjara, ya. Tetapi hati rohaninya bisa naik bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Maka bisa ada begitu, tidak menggerutu, masih bisa memuji Tuhan. 基督徒的喜乐是来自于天上。所以能够完全不受地上环境的影响. Saudara, sukacita anak Tuhan itu datang dari sorga. Karena ada pengampunan dosa, ya, ada hidup kekal, ada pahala, ya, bagi orang yang setia kepada Tuhan, yang rajin melayani Tuhan ada pahala.
sukacita itu, saudara. Ya, maka sukacita ini tidak dipengaruhi dengan situasi kondisi dunia. Ya, kayak Paulus ya, walaupun badannya babak belur saudara Silas, tapi hatinya sukacita. Jadi sukacita dia nggak dipengaruhi. Ya, 他们的这个喜乐不会受到地上恶劣环境的影响。Saudara, keadaan situasi dunia, Paulus pada waktu itu kan jelek sekali, buruk. Tapi tidak pengaruh, saudara. Ini orang dunia tidak akan mengerti. 世上的人一定不明白。但是这个是不单保罗，我们看教会的历史，现今的时代也有这样的人。Ya, jadi bukan saja waktu zaman Paulus, sekarang juga ada anak-anak di dalam sejarah gereja, di dalam zaman ini saudara juga ada orang-orang seperti itu. 当他们唱诗的时候，圣经说忽然间地大震动，甚至于监牢的地基都动摇，监牢的门打开，囚犯们的锁链松开了啊。那么这个是他们逃走的好机会，是吗？ Saudara, waktu mereka lagi nyanyi tiba-tiba gempa. Gempanya di penjara, saudara. Ya, jadi dasarnya itu goyang, saudara. Pintu-pintu terbuka. Rantai-rantai, pasung-pasung yang membelenggu kendor copot, saudara. Kendor copot. 所以有人说，当你祷告的时候，你是在这个环境里面，可是当你赞美的时候，你就爬到环境的上面。 Saudara, jadi ada orang bilang waktu kamu berdoa, situasi kamu ada di dalam situasi itu, lagi susah ya susah gitu ya. Kamu berdoa, kamu ada di dalam situasi itu. Tapi waktu kamu nyanyi memuji Tuhan, kamu bukan di dalam situasi. Kamu ada di atas situasi. 在环境的上面，不是在环境的下面。 Waktu kita nyanyi, saudara, kita ada di atas situasi, bukan di dalam situasi. Di dalam situasi, Paulus kan lagi babak belur, penjara. Tapi waktu dia nyanyi, dia di atas situasi. Situasi nggak menguasai dia. 当保罗唱诗的时候，环境不能够影响他，不能够捆绑他，他是在环境的上面。经住早上的时候啊，这个因为这个地震哈，就晚上嘛哈地震，那么经住一醒来的时候呢，因为震动嘛，他就起来，什么事情？看见监牢的门开了。 以为众囚犯一定逃走，所以他要自杀，因为不能够向上司交代。从前的人啊，上司交给你看，你没有看好啊，你还命，不是像现在的啊，你看守监牢的门，你让这个囚犯出去啊，等下你可以说，你可以用很多很多的理由了，也不会杀你了。从前不是这样子啊，所以不容易啊，要逃命。 所以呢，这个进驻看守的人都要自杀，因为他不能够向上帝交代，不能够向上帝交代。但是保罗看见就大声说：“你不要伤害自己啊！我们在这里，我们没有一个人逃走。我们是谁呢？我们就是包括保罗和希拉，还有众囚犯，因为圣经说，众囚犯的锁链也脱掉、松掉。” 那么我们没有逃走，众囚犯看见保罗跟希拉没有逃走，他们也看见上帝的真实，他们也知道这个保罗所传的耶稣基督，所传的上帝是真实的上帝，是有能力的上帝，所以保罗既然没有逃走，他们也跟着也没有逃走，所以你看见吗？这个 影响力是何等的大， saudara. Jadi waktu gempa itu terjadi, kan goncang, pintu-pintu pada terbuka ya, tapi pasti ada suara, saudara. Maka si penjaga penjara ini, dia pergi lihat, saudara lihat, pintu pada terbuka,
Dia pikir pasti nih napi pasti ngabur dong. Mana adanya nggak ngabur, saudara. Jadi dia mau bunuh diri. Saudara, kalau zaman dulu begitu ya, nggak kayak zaman sekarang. Jaga penjara, napinya ngabur apa? Ada yang betul ngabur, pakai apa? Kali dia korek-korek tembok apa? Tapi ada yang memang dilepas lah mata melek sebelah, merem sebelah. Ini udah tahu ya, di koran dah, di TV ada, di mana juga ada di sini. Bukan rahasia lagi, udah rahasia umum. Ya, nggak diapa-apain tuh. Nggak diapa-apain, paling dicopot kali itunya. Jabatannya dicopot kali. Dikena disanksi sebentar seperti itu. Tapi zaman dulu nggak begitu. Suruh jaga, napinya pergi, ngabur kayak apa, kayak nggak peduli. Mati kamu. Ya, jadi dia mau bunuh diri. Paulus bilang, jangan bunuh diri. Kita ada di sini. Kita itu siapa? Kami itu adalah Rasul Paulus dan Silas dan para narapidana itu. Juga enggak, ini semua kan copot rantainya. Bukannya rantai Paulus, rantai semua tahanan itu pada copot, saudara. Tapi mereka kenapa nggak kabur? Yang lain, karena lihat Paulus nggak kabur. Dia tahu ini adalah Tuhannya Rasul Paulus nih. Dia jadi melihat bahwa Tuhan itu real, beneran itu loh. Ya, jadi Paulus nggak ngabur, dia orang juga ikut-ikut juga nggak ngabur, saudara. Itu pengaruhnya besar sekali ya. Pengaruhnya besar sekali, saudara. 所以难怪呢，这个金柱本来是打他的嘛，白天还打他，所以呢就怎么样，很战战兢兢的夫妇在保罗和希拉的面前说：“二位先生，我当做什么才能够得救？” Jadi si tukang jaga penjara ini, saudara, lihat demikian mau nggak mau dia juga gentar. Dia tahu ini adalah Tuhannya Paulus nih. Jadi dia tersungkur, nyembah nih Paulus nih. Dia bertiarap di situ. Kok bisa nggak? Ini kalau lari kan dia mati, saudara. Ini dia nggak lari. Ya, dia nggak lari. Orang lainnya juga, yang napi juga nggak lari, saudara. Jadi kita bisa melihat ya. Jadi penampilan Paulus dan Silas, ya, itu pengaruhnya besar sekali. 我们看见保罗和希拉在监牢里面的表现是非常非常的叫那些中囚犯佩服. Itu membuat narapidana salut ya sama Paulus sama Silas. Tuhannya hebat, ya. Paulusnya juga hebat, yang percaya Tuhan ini. Nggak lari loh, nggak lari. 所以呢，有神同在的人，不论在什么地方都能够有影响力。Saudara, orang yang betul-betul ya, kita kalau juga betul-betul saudara, ya kita betul-betul taat kepada Tuhan, ada penyertaan Tuhan dimanapun kita berada, bisa memberikan pengaruh positif, pengaruh yang positif. 所以呢，第30节告诉我们说，金柱就把保罗和希拉带出来，就问他们：“2位先生，我应该怎么做才能够得救？”因为他感受到上帝的真实，那他怎么能够面对这个真实的上帝，这个有权柄的上帝？我怎么样去面对他？他迫不及待的问保罗。Saudara, dia ini udah nggak kesabaran tanya kepada Paulus dan Silas, tuan-tuan, saya harus berbuat apa supaya saya juga bisa selamat? Karena dia lihat Tuhannya begitu real, ya, dia nggak kesabaran tanya, bagaimana saya bisa selamat? 保罗和希拉就回答说：“当信主耶稣，你和你一家就必得救。” Paulus bilang, ya, percayalah kepada Tuhan, kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. 古时候家长的权威很大，尤其是在信仰方面，家长所信的全家也会跟着相信。
Saudara, pada zaman dulu ya, kepala keluarga kuasanya, haknya itu besar sekali. Wibawanya itu tinggi sekali. Apalagi di dalam hal iman kepercayaan. Kalau kepala keluarga percaya kepada Tuhan, ya, sekeluarga ikut juga bisa terima, percaya kepada Tuhan. 这么一个人相信全家得救，当信主耶稣，你和你家必得救，什么意思呢？ Apa artinya percaya kepada Tuhan, kamu dan seisi keluargamu percaya? 这不是说一个人得救信主，那么全家就自动的得救，不是。 Ini bukan berarti seorang yang percaya kepada Tuhan diselamatkan, jadi otomatis sekeluarganya juga selamat. Bukan itu artinya. Ya, 什么意思呢？ Apa artinya? 意思就是说，一个人他如何因为相信耶稣得到拯救，他的一家也将会透过同样的途径得救。 Artinya saudara, jikalau seseorang percaya kepada Tuhan dan diselamatkan, dan satu keluarga dia juga bisa ya melalui jalur yang sama. Ya, jalur yang sama. Sehingga dia bisa ikut, ada jalurnya, bukan otomatis. Ya, juga bisa selamat. 一个人的生命和一个人的生活，如果真正的改变， 很自然的会影响他全家. Jikalau seseorang ya hidupnya berubah dan kehidupannya juga berubah, saudara, itu pasti mempengaruhi keluarganya, juga bisa melihat anak ini dulu suka judi, suka apa yang nggak benar hidupnya, ya. Setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya berubah dan kehidupannya juga berubah. Pastilah keluarga masa nggak tersentuh sih hatinya. Keluarga masa sih ya tidak tergerak mau percaya kepada Tuhan. 所以一个人得救，这个人呢也关心他家里面的人嘛。 Saudara, kalau seseorang betul-betul sudah diselamatkan, saudara ya, merasakan kuasa Tuhan, cinta kasih Tuhan, dia udah diselamatkan, pasti dia juga memperhatikan keselamatan keluarga yang masih belum percaya kepada Tuhan. Pasti juga dia juga sharing, menasehati, ya, supaya keluarganya juga terima Tuhan untuk mendapat pengampunan dosa, ya, untuk mendapatkan hidup yang kekal, saudara. 因为神的原意本来就是一家一家信主，神不是要救一个人，神要救一家的人。挪亚造方舟，是吗？上帝救他全家，他两夫妇，3个儿子，3个媳妇，8个人。Saudara, memang ya saudara, rencana Tuhan, kehendak Tuhan bukan saja mau menyelamatkan satu orang, tapi menyelamatkan sekeluarga. Nabi Nuh, sebelum Tuhan memusnahkan dunia dengan air bah, Tuhan suruh Nuh bikin satu bahtera, perahu yang besar sekali, ya. Dan sebelum turun hujan, ya, Tuhan suruh binatang-binatang sepasang-sepasang ya masuk ke dalam, ya. Ada yang 7 pasang, ada yang sepasang, lihat tergantung jenis apa. Dan juga sekeluarga, Nuh suami istri, 3 anak laki dan 3 mantu, 8 orang. Itu rencana Tuhan. Bukan saja mau menyelamatkan satu, tapi juga mau menyelamatkan sekeluarga. Saudara punya keluarga belum percaya kepada Tuhan? Saudara harus jalankan kewajiban kita, sharing, doakan, sharing, bagikan firman Tuhan, kesaksian, bagaimana Tuhan pakai, bagaimana Tuhan berkati kalian. 福音的信仰是个人的，别人不能够代替。Saudara, kepercayaan Injil itu pribadi. 什么人信耶稣，什么人就得救，就好像什么人吃饭，什么人就吃饱。Ya, saudara, iman kepercayaan Injil itu pribadi. Siapa yang percaya Tuhan Yesus, siapa yang diselamatkan, siapa yang dosanya diampunin. Seperti siapa yang lapar, dia makan, dia kenyang. Bapak nggak makan,
nggak kenyang. Anak nggak bisa menggantikan bapak makan. Begitu juga percaya Yesus. Oh, saya gantiin papa. Saya yang percayain buat dia, nggak bisa, saudara. Itu sangat pribadi. 但是一个人的信仰会感动，会带动人，会带动家人、亲戚、朋友，会带动周围的人，也要相信。Jadi gini ya saudara ya, iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus itu pribadi. Tadi saya kata, siapa yang percaya, siapa yang diselamatkan. Ya. Siapa yang makan, siapa yang kenyang. Kita tidak bisa menggantikan papa kita, mama kita. Oh, udah tua kali ya sakit, nggak mau makan ya. Kita yang makannya dia kenyang, nggak bisa. Begitu juga. Kita nggak bisa, oh gantiin papa mama, saya percaya aja, percayaan buat dia, nggak bisa. Percaya itu mesti dia orangnya itu yang percaya. Kayak makan, kayak minum. Mesti yang bersangkutan, makan, minum, baru dia bisa hausnya hilang. Laparnya baru bisa hilang. Tetapi saudara, iman itu mempunyai pengaruh. Ya ingat ya, nggak bisa menggantikan ya, tapi mempunyai pengaruh. Ya bisa menyentuh hati orang, ya kan? Bisa menyentuh, menggerakkan hati keluarga kita, orang yang di sekitar kita. 所以你我们的家人如果还有没有信主的，要继续为他祷告。Kalau keluarga kita ada yang masih belum percaya kepada Tuhan, saudara, kita jangan putus asa terus yang mendoakan. Jangan setahun sekali ya doakannya ya. Sering-sering, saudara. Sering-sering doakan. Jangan saya, oh udah pernah. Sering-sering. Dia banyak mendengar bagaimana karya Tuhan di atas diri kamu. Ya, sampai satu hari hatinya tersentuh, dia membuka hati, terima Tuhan. 保罗和希拉把主的道讲给这个金主，他全家听，然后就受洗。Ayat 32 berkata, Paulus dan Silas memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil, menjelaskan Injil. Sekeluarganya dengar, ini tukang jaga penjara ini ya. Sekeluarganya dengar pemberitaan Injil dan kemudian dibaptis. 记得还没有受洗，一定要先听到。Jadi saudara inilah ya, jadi sebelum dibaptis harus dengar dulu, harus belajar dulu firman Tuhan, baru dibaptis. Ya，那么受洗之后呢，这个金主呢就替保罗跟希拉洗他的伤口啊，给他洗干净，就摆饭给他们吃，他们全家因为认识了神就洗了。Saudara, firman Tuhan berkata setelah mereka dibaptis, ya, terima baptisan, ya tentu Paulus yang membaptiskan dia, ya. Nah, jadi yang tukang jaga penjara ini bawa Paulus dan Silas keluar ke rumahnya, cuciin luka-lukanya itu loh, dicuciin, dibersihin, disediain makan, ya, dijamu makan. Nah, firman Tuhan berkata mereka sekeluarga semua karena percaya kepada Tuhan, mereka menjadi bersukacita. Udah kenal Tuhan, mendapat pengampunan dosa, mendapat jaminan keselamatan hidup yang kekal. 最后呢， terakhir kita melihat bahwa 隔天天亮的时候，官长呢，因为把他拘留一下嘛，把保罗拘留一下，对呀，明天就放他出来了，啊，就叫人就开门叫他回去了，已经打了啊！昨天已经打他，打伤了他，也是关了监牢，叫他回家，赶他走。所以金主就告诉保罗，啊，官长说你可以走了。哎，保罗说，怎么好事啊？你昨天在众人的面前打了我们，羞辱了我们，现在偷偷的啊，赶我们走，不可以的。要知道我们是罗马人，罗马人是不可以打的。你还没有定罪啊，你还没有审判我啊，还没有定罪就打我，放在监牢里面，你违背罗马的法律啊，我可以告你的，等下啊，叫官长自己来请我们出去。官长吓死了啊，罗马人哦，他们是官长自己犯法了，犯法。你还没有审问他，你就乱打一场，可以的。很怕，
就赶快自己去到保罗的面前啊，对不起了，怎么劝他好好的离开，他们就离开。Saudara, jadi besok paginya ya, ini pejabat nih suruh orang bilang, kemarin udah digebukin ya, udah ditahan semalam, udah lepas pergi, usir, suruh dia pulang, pergi. Jadi tukang jaga penjara bilang udah boleh pulang. Paulus bilang enak aja ngusir-ngusir orang. Kemarin gebukin kita di pasar ya, copotin baju kita, digebukin babak belur, jeblosin di penjara. Kasih tahu ini orang Roma. Belum diadilin, udah digebukin, sekarang nyolong-nyolong suruh pulang pergi, enak aja dia. Dia itu melanggar hukum. Hukum Roma nggak boleh begitu. Ternyata orang Roma nggak boleh digebukin. Yang kedua, belum apa-apa, belum diadilin, udah digebuk, udah di penjara. Sekarang mau suruh pulang, enak aja dia. Suruh dia datang, ayo. Ketakutanlah itu pejabat. Orang Roma? Kirain orang Yahudi. Warga negara Roma. Karena dia udah dikatakan bahwa penduduk di tempat jajahan juga menikmati apa yang dinikmatin orang ini. Adminnya itu ikut orang Roma. Dia memang di warga negara Roma lagi loh. Ayo, ketakutan. Akhirnya baik-baikin lah. Datang tuh pejabat. Minta maaf kali ya, saya sorry ya, udah baik-baik, suruh dia keluar. Akhirnya udah keluar kemana? Pergi ke rumah Lydia. Pergi ke rumah Lydia. Nah di situ ada banyak saudara-saudara di situ, ya. Jadi juga menasehati mereka, yo harus teguh, jangan lihat kita di penjara takut nih. Enggak tuh, buktinya kita dilindungin loh. Ada hukum loh yang melindungi, hukum berlaku loh, lindungin. Nah itu berarti apa? Itu berarti di rumah Lydia itu sudah ada gereja, udah jemaat baru. Ya, 所以圣经说他们2个人出去以后呢，就到利底亚的家，见了弟兄们，劝勉他们，安慰他们一番，就说不要因为我们这样你们就害怕。我们这里是有法律的，法律是有效的，对弟兄们做见证劝勉他们。这表示说什么呢？表示说那个时候呢，已经开始了教会，就在利底亚的家了，那么劝勉他们一番呢，他们就离开，以后就继续第2回的宣教路程。Setelah itu saudara, mereka pergi ya meneruskan perjalanan misi, ya, mission trip yang kedua ini tetap berlangsung. Itu kemudian nanti di dalam pasal yang ke-17. Mari kita berdoa. 亲爱的天父上帝，我们谢谢你的恩典，我们看见主啊，你呼召一个人，你必是在他们的身上负责任。主啊，你虽然禁止保罗在亚细亚、在美西亚传福音，但是你有另外的你的计划，就是要在这个欧洲，在这个马其顿的第一个城市腓立比，就开始了欧洲的第一个教会，拯救了第一个欧洲人，在欧洲相信耶稣的人。主啊，你的带领是非常的奇妙，主帮助我们能够对圣灵的带领有一个敏锐，有一个顺服的心。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, kami melihat pekerjaan Roh Kudus begitu nyata sekali. Tuhan kalau memanggil seseorang, Tuhan pasti bertanggung jawab. Tuhan menghalang, melarang Paulus pergi ke Asia, melarang Paulus pergi ke Mesia. Karena Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan mau memimpin hamba-Mu, Paulus dan timnya, untuk ke Makedonia. Kota yang pertama, Filipi, itu adalah tanah Eropa. Di sana memulai gereja. Tuhan, sejak itu gereja di Eropa mulai berkembang dan berkembang. Bapa Surgawi, ajar kepada kami supaya peka, sensitif akan pimpinan Roh Kudus dan taat akan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. 今天我们学使徒行传第16章. Hari ini kita belajar
Kisah Para Rasul pasal yang ke-16，我们看见在这章圣经里面，使徒保罗跟他的同工希拉，因为传福音的缘故，他释放了一个被鬼附的人，维持这个被鬼附的人的使女，他的主人们看见得力的门路已经没了，所以呢就很生气，把保罗和希拉带到当地的官长面前。所以呢保罗跟希拉被他们打得遍体鳞伤，然后把他放在监牢里面。可是呢在晚上的时候，保罗跟希拉竟然能够唱诗赞美主，真是一群大能的子民。Kisah Rasul pasal yang ke-16 kita melihat bahwa Rasul Paulus karena sudah membebaskan seorang gundik yang dikuasai oleh iblis dan juga yang dikuasai ekonominya oleh para majikannya. Sehingga orang ini sangat susah dan sengsara. Paulus membebaskan dia, dan para majikan melihat bahwa gundik mereka sudah tidak lagi bisa mendatangkan uang buat mereka, maka mereka sangat marah, menyeret Paulus dan Silas ke yang berkuasa pada waktu itu, sehingga Paulus dan Silas dipukuli dan dipenjarakan. Nah, sekalipun demikian, pada tengah malam Paulus dan Silas di dalam penderitaan fisik bisa tetap bersyukur, memuji Tuhan, senang karena bisa memberitakan Injil. Saudara, persis apa yang barusan tadi kita nyanyi. Tuhan mau membangun satu umat yang perkasa, umat yang bisa memuji Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi. Kita akan menutup persekutuan ini dengan satu puji-pujian, yaitu Yesus adalah Allah Tuhan yang ajaib. Jesus is a wonderful Savior. 所以今天我们现在我们用一首诗歌来结束今天的聚会。耶稣奇妙的救主 ，Jesus is a wonderful Savior。他能够带领我们经过各样的困难。Yesus yang ajaib ini bisa memimpin kita untuk melewati berbagai macam situasi kondisi yang susah pun kita tidak sendirian. Tuhan akan menolong, membantu kita untuk melewatinya. Jesus is a wonderful Savior. 耶稣是奇妙的救主。耶稣是一位奇妙救主，他会带你经过。耶稣是一位奇妙救主，他会带你经过。耶稣是一位奇妙救主，他会带你经过，直到战争完毕，真理我的大胜利，我主会带你经过。我的亲爱弟兄，当世界被分，你需要耶稣做你的救主，要将你隐藏在万古磐石中，在万古磐石中把你隐藏。Jesus is a wonderful Savior. He will carry you through. Jesus is a wonderful Savior. He will carry you through. Jesus is a wonderful Savior. He will carry you through until the battle's done and the victory is won. My Lord will carry you through. Oh, my precious brother, when the world's on fire, you need my Jesus to be your Savior. He'll hide you ever in the rock of ages.
飞。